हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी मु पिंकी। तो आज आम आसी जाइछु आ गोटे वीडियो नहीं कि तो एटा भी हमर गोटे सब्सक्राइबर अछंती सहबाज शेख से हमकु चैलेंज करबा को कहिसंती जे 10टा हार्ड बॉयल हाँ सिझा अंडा पूरा हार्ड बॉइल्ड हेतबो सेटा पुनी गोटे बाइट रे वन बाइट चैलेंज करबा को से कहिसंती तो आमे दी जण 5 नहीं जाइछु पूरा बहुत हार्ड अच्छी आउ सेटा पुनी गोटे बाइट रे माने ए जो धळा अनुसार एटा आराम रे खाई हिजबारे भितरे जो केसरडा ना से केसरडा होचे बहुत कष्ट कारण से टंटरे लागी जाए तो खाइबा बहुत कष्ट हेले भी जेहेतु कहिसंती तो आमे चैलेंज तो बाध्य करिवु आउ एठी आमे पानी भी रखिछु पीवा पाए जाको माने दरकार हबो से पी पी की खाइबो हाँ चैलेंज टाको कंप्लीट करि पारिबो तो जार प्रथमे 5टा शेष होई जबो से आज विनर होई जबो आ जे हारिबो तो से पनिशमेंट नबो तो चलो वीडियो को स्टार्ट करबा आ वन बाइट हे भगवान केमती कोन खाइबो वन बाइट चैलेंज पार्टी न सरी तो आगोटा पूरी पुरेबा को पड़िबो जितिया पाई तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करबा तो रेडी एठी हमें लंका लुण लुण देइछु टेस्ट पाइन गोटे खाई केमती पारिबु तो नहीं जाइछु तो चलो स्टार्ट करबा तो रेडी एक रेडी हो जा मत डर लागुची वन बाइट माने जो जो केसर पाई डर लागुची तो रेडी 1 2 3 स्टार्ट sorry पार्टी लगी जाउछु बहुत चपेबा परे तो गिरी हबो दुख है बहुत कष्ट रे बाबा केसर पाई ही खाई होनी एटा मन दुख हो पेटा पेन होची एटा चपेबा केसर जमारे भल लागले तो केसर भल लागले एमती सुझा କେମିତି ଲାଗିଲାନି ପାଟି
ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋର ଶେଷ। ତୋର ସରିନି ନା? ଆଜିର ୱିନର ମୁଁ ହେଇଗଲି ଫାଇନାଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଚବେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଧଳା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଭିତରେ ଯେଉଁ କେଶରଟା ନା ଜମାରୁ ପୁରା ଖାଇ ଏକା ହେଉନି। ଆଉ ଚବେଇଲା ବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମୁଁ ୱିନର ହେଇଗଲି। ଏବେ ଚାଲ ୟା ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଜିରା। ଏଇଟା ବି ପାଟିରେ ପିତା ଲାଗେ ନା, ଟିକେ ମାନେ ପିତା ଲାଗେ। ଖାଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସ୍ମେଲଟା ବି ସ୍ମେଲଟା ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଖାଇବ ଜିଭରେ, ଏମିତି କରିକି ଖାଇବ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ନୁହଁ ମ ଅଧିକା ଆସିବ ସେମିତି। ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ବି ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ରେ ଯେତିକି ଆସିବ ଚବେଇକି ଖାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିସମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଅଧିକା ଆସିବ, ଟିକେ ଅଛି ନାହିଁ ମ, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି। ହଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଛି, ଭାବିନି ଚକୋଲେଟ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ପିତା ଲାଗେ। ଧାନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଚୋବେ ଖାଇଦେ, ପାଟି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। ଆଲୁ କେଶର କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା? ସେ ଚବଉଛି, ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ସ୍ମେଲ। ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। ଖାଇଦଉନୁ। ଖାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ପଡେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ହେଲା ଢୋକି ସାରେ। କି ଦୁଃଖ ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ଶେଷ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।